Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya semua, baik yang berada di rumah atau dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini. Saya harap semua dalam keadaan baik-baik dan dalam penyertaan Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur pimpinan Tuhan 1 bulan 2021 boleh berlalu. Sampailah pada kita bulan kedua, bulan Februari ini minggu yang pertama. Kita mengucap syukur untuk semua penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan saat ini saatnya kita meresponi semua kebaikan Tuhan sepanjang 1 bulan yang sudah kita lalui. Kita mau memujinya, kita mau menyembahnya, kita mau meninggikan namanya. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita mau beribadah. Kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang boleh kami lalui, kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap masalah yang boleh kami hadapi, untuk setiap persoalan yang boleh kami lalui. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, saat ini biarlah kami boleh datang kepadamu. Layakkan kami ya Tuhan, orang-orang yang terbatas ini, orang-orang yang penuh dengan dosa ini. Layakkan kami pada hari ini, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin meninggikan Tuhan, kami ingin mengagungkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan saja melayakkan kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah ini. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembahnya melalui sebuah pujian. Haleluya, haleluya. Kita persiapkan hati kita sekaligus untuk perjamuan kudus yang akan diadakan pada hari ini. Persiapkan hati kita, pikiran kita. Haleluya, 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 haleluya,
Mari kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus hanya diberikan kepada kita yang sudah dibaptis, karena seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Paulus mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi mari kita yang sudah mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus hari ini, kita bersama-sama akan masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, Tuhan, terima kasih karena Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan mati bagi kami. Kami bersyukur Bapa. Dan hari ini kami akan mengingat kembali akan bukti kasih Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang sudah mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan hari ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk duduk semeja dengan Tuhan, menikmati perjamuan yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu, dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang terkasih, pada malam sebelum Yesus disalib, dia berkumpul dengan murid-muridnya dan dia mengadakan perjamuan yang terakhir yang Tuhan ingin kita ingat sampai hari ini. Pada malam hari itu Yesus mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Setiap kali kamu makan, ingatlah akan aku. Mari kita bersama-sama memakannya. Setelah makan roti, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita bersama-sama meminumnya. Kita diperintahkan oleh Tuhan setiap kali kita makan roti dan minum cawan di perjamuan Tuhan, kita diperintahkan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Hari ini saya mengajak kita semuanya untuk berdoa bagi orang-orang yang kita kenal yang belum percaya kepada Tuhan. 1 atau 2 orang. Kita doakan mereka, kita ingin bawa mereka datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, Engkau ingin kami mengingat akan perjamuan yang Kau lakukan. Karena Engkau memberikan perintah bagi kami untuk pergi memberitakan Injil-Mu bagi orang-orang yang belum percaya. Hari ini kami sudah menyebutkan 1-2 orang yang kami kenal yang belum percaya kepadamu. Tuhan, tolonglah kami. Supaya kasih Tuhan yang sudah Tuhan buktikan bagi kami, kasih itu jugalah yang menggerakkan kami Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang namanya sudah kami doakan, untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Tuhan berkati kami dan tolong kami Tuhan, supaya hidup kami berbuah, karena buah itu menyenangkan hati Tuhan. Maka kami bisa meresponi pengorbanan Tuhan dengan cara yang Tuhan inginkan dari kami. Tuhan berkati kami akan terus Tuhan mendekati orang itu
dan mendoakan dia. Dan pada waktunya Tuhan berilah kami kesempatan untuk menceritakan Injil kepada mereka atau melakukan hal-hal baik sehingga melalui perbuatan baik kami mereka bisa mengenal Engkau, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, utuslah kami siap untuk pergi. Dengarlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kita boleh melakukan perjamuan kudus yang boleh kita mengingat pengorbanan Tuhan dalam diri kita. Dan biarlah saat ini kita boleh meresponi perjamuan kudus dengan membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik. Karena kita tahu dalam hidup kita semua boleh terjadi atas seizin Tuhan. Karena Tuhanlah berdaulat yang atas kehidupan kita. Dan kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kasih Kau, Tuhan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. terima kasih, terima Ku kasih. sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biar ini boleh menjadi komitmen kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, senang, susah, masalah silih berganti, kita boleh tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan.
Pada hari ini firman Tuhan dengan tema ketika meninggalkan kenyamanan akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Stephen Paul. Kita angkat sebuah pujian, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Lebih sungguh-sungguh lagi dengan iman kita katakan, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. 我们还没有进入神的话之前，我们低头祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa, kami datang 我 kepadamu. 们来到你面前，天父 Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu selama ini. 因为你在保守我们， Kami percaya Tuhan apa yang terjadi atas diri kami itu semua di dalam kendali dari Tuhan. 我们知道一切发生在我们的身上，都是在你的管辖之下。 Dan Tuhan ingin kami terus mengalami pertumbuhan di dalam iman kami. 你要说我们在信心上更加的长进， Sehingga kami lebih mengenal Engkau Tuhan 好像我们更认识你。 di dalam segala keadaan. 无论在什么情况之下， Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 我们现在非常的感恩。 Saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. 这时候要来思想你一段的话， Kiranya Tuhan mengajar kami, 愿主你教导我们， menolong kami Tuhan, 帮助我们， supaya kami memiliki perjalanan iman yang baik. 好像我们的信息的道路能走得更好。 Kami semakin bertumbuh dari hari ke hari. 我们一天新是一天， Karena itulah yang Kau kehendaki. 这是你所要的。 Berkati kami Tuhan, 主啊，你祝福我们， berkati kedua hamba-Mu. 你祝福两位的仆人， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, bulan ini kita bersama-sama akan merenungkan mengenai perjalanan iman kita. 我们这个也要来思想我们的信心的道路， Sehingga kita mengerti bagaimana kondisi iman kita. 好像我们知道我们信心的道路要怎么走。 Saudara, pertama minggu ini kita akan merenungkan tema ketika meninggalkan kenyamanan. 我
我们这个星期的主题，当我们离开着舒适的那个生活里面， Kita lihat di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. 我们来看创世纪第12章从第1到第9节。 Saya akan bacakan hanya dalam bahasa 我单 Indonesia. 单用印尼语来读。 Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan dengan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai di situ pembacaan firman 我 Tuhan. 们读经就到这里。 Ketika meninggalkan kenyamanan. 当我们离开我们舒适的那个生活里面， Kenyamanan. 舒适 Siapa yang mau kehilangan kenyamanan dalam hidupnya? 在我们的生活里面，谁愿意失去一个舒适的生活呢？ Tidak ada, bukan? 没有一个人是要这 Kita 样， semua menginginkan 所以 kenyamanan. 我们需要每个人都要非常的舒适。 Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang menolak kenyamanan hidup. 所以有没有一个人能够拒绝在舒适的生活里面？ Kalau begitu, apa salahnya dengan kenyamanan itu? 那么我们舒适的生活有错吗？ Kenapa kita diminta meninggalkan kenyamanan? 为什么我们要离开这舒适的生活里面？ Saudara, karena kenyamanan sering menjebak kita di dalam zona nyaman. 所以，因为我们如果离开舒适的生活，我们常常认为在舒适里面，我们非常活得很好。 Zona nyaman itu tidak baik. 我们知道呢，舒适的那个区域不大好， Bukan hanya tidak baik, tapi berbahaya buat kita. 不但不好对我们还有很多危险性在里面。 Zona nyaman adalah zona yang berbahaya. 所以我们知道，在这个舒适区里面是非常危险的， Bukan karena menakutkan, tapi justru karena kenyamanannya. 因为不是我们认为非常的恐惧，乃是我们太舒适在里面。 Zona nyaman sering membuat kita lengah, membuat kita stagnan, dan membuat kita tidak maksimal dalam hidup 所以 kita. 在我们舒适的生活里面，我们常常忘记很多那些比较困难的事情，我们都忘记了。 Zona nyaman selalu membuat kita hanya fokus pada kenyamanan. 所以舒适区里面是我们就集中在那非常舒适的生活里面， Sehingga kita tidak mau mengalami ketidaknyamanan. 所以我们就不要遇到那些不舒适的生活在我们的里面。 Padahal kita lebih maju, lebih berhasil dalam hidup ini kalau kita mau meninggalkan zona nyaman 如 dari 果我 hidup 们 kita. 能够离开我们的舒适区，到另外一个地方去，可能比对我们更好。 Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus bergerak dan berpindah dari zona nyaman menuju zona iman. 所以我们知道信主信耶稣的人，就我们从舒适区
我们要搬到另外一个陌生的地方去。 Mari kita lihat apa yang dilakukan Abram. 所以我们来看亚伯兰他所遭遇的是什么呢？ Ayat pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan 所以 kepadamu. 在这第12章第1节里面，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本住父家，往我所指示你的地方去。” Ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, 当亚伯兰被上帝呼召的时候， sesungguhnya Abraham itu sudah punya kehidupan yang cukup mapan. 因为亚伯兰他已经生活在一个很舒适的地方， Dia tinggal di kota Haran. 所以他在哈兰这个地方， Ini kota yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Efrat dan sungai Tigris. 所以这个哈兰这个地方是有两道河在架座， Daerah yang subur. 所以是很肥沃的地方。 Dan Abram berasal dari keluarga yang cukup kaya. 所以我们知道亚伯兰他是一个从这个很富有的家庭出 Dia 来的， punya lahan pertanian yang luas. 所以他有很大的那个田亩， Dia punya hewan ternak yang banyak. 他有很多的牲畜， Dia juga punya pekerja yang mengabdi kepadanya. 所以有很多人也为他来工作。 Saya yakin saudara Abram itu nyaman tinggal di Haran. 所以我相信亚伯兰在哈兰这个地方，他生活得很舒适， Karena dia ada di Haran kira-kira 15 tahun. 因为在哈兰他住了15年。 Namun saudara, Allah itu memanggil Abram untuk meninggalkan kenyamanan itu. 但是上帝呼召亚伯兰要离开他的家， Tuhan menyuruh Abram untuk pergi keluar ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan kepada dia. 神呼召他出去，乃是要神要指示他要去的地方。 Maka secara manusia Abraham bisa saja bimbang karena itu. 我们如果用人的眼光来看，亚伯兰他一定会在考虑。 Abram waktu itu sudah usia 75 tahun. 在那个时候，亚伯兰已经75岁了。 Untuk apa dia meninggalkan sebuah kehidupan yang sudah berkecukupan di tengah-tengah orang yang 如 dia 果在我们 kasih? 人想象当中，这样的岁数，我们何必要到一个另外陌生的地方去呢？ Dengan kondisi Abraham boleh dikatakan dia sudah tidak butuh apa-apa lagi. 其实亚伯兰他已经不需要再有什么东西， Dan di usianya yang 75 tahun, 因为在他这75岁的里面，他已经 dia 享受 lebih 了。 membutuhkan kenyamanan daripada kekayaan dan kekuasaan. 所以他现在所要的是享受他的荣华富贵。 Sebuah perjalanan ke tempat yang tidak diketahui tentu bukanlah bayangan ideal tentang kenyamanan. 所以我们知道，要到一个陌生的地方去其实对他来讲，他是很彷徨的。 Kemudian Abraham juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya kalau dia meninggalkan Haran. 所以当亚伯兰离开哈兰，他也不知道他前面的将发生什么事情， Karena Tuhan tidak langsung memberitahukan kemana dia harus pergi. 因为上帝没有直接指定他要到什么地方去。 Tadi di ayat 1 dikatakan ada kata akan menunjukkan. 所以那个是将要指示你， Itu artinya Tuhan belum menyebutkan nama tempat tujuan Abram harus pergi. 意思是说上帝还没有指定地方叫这亚伯兰去。 Maka di Ibrani pasal 11 ayat 8 mencatat begini. 所以在这个希伯来书第11章第8节这样说。 Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 所以亚伯拉罕因着信蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去。 Tuhan juga tidak menjanjikan negeri yang lebih subur dan baik.
因为神也没有应许他要给他更肥沃的地方， atau negeri yang lebih besar dari Haran. 而是在亚兰更大的地方。 Saudara, Allah memanggil Abram keluar dari zona nyamannya, 所以神呼召亚伯兰从这个舒适的地方出来， menuju ke tempat yang sama sekali baru dan tidak dikenalnya. 往一个非常陌生的地方去。 Saudara, bagi Abraham untuk pindah ke satu tempat yang baru itu artinya dia akan melakukan pekerjaan yang baru. 所以对亚伯兰来说，他要换一个新的地方，就是要换一个新的工 Dia 作。 akan beradaptasi dengan tempat yang baru. 所以他要在这个新的地方，他要把它这个同化过来。 Dan masih banyak hal-hal baru lainnya. 还有很多新的事情他还不知道的。 Saudara, Abraham harus memutuskan sebuah langkah iman untuk keluar dari zona nyamannya. 所以亚伯兰他必须以信心踏出，他要离开他的本族本家。 Meskipun ada banyak yang masih belum Abraham ketahui, 虽然有很多亚伯兰他自己都不知道， tapi Abraham memilih mengubah zona nyaman menjadi zona iman. 所以这亚伯兰他就选择要出去，就是选择这个信息的道路。 Maka saudara, apa yang terjadi dengan Abraham, saudara? 那么亚伯兰发生什么事情呢？ Abraham melewati perjalanan iman yang luar biasa. 所以他一个很了不起的那个信心的道路，他已经走了。 Perjalanan iman yang menakjubkan. 所以非常信心的道路非常非常的好。 Memang dia jatuh bangun, saudara. 虽然他有跌倒又起来，跌倒又起来， Tetapi saudara, di akhir hidup dari Abraham, 所以在他最后的那个日子里面， Abraham itu disebut bapa semua orang percaya. 所以他就被称为众信之父。 Luar biasa bukan? 我们知道非常了不起， Itu karena Abraham mau meninggalkan zona nyamannya dan mengikuti Tuhan. 因为亚伯兰他要离开他舒适的地方来跟随上帝。 Abraham mau melangkah memasuki zona iman. 所以我们知道亚伯兰他要进到这个信心的道路里面。 Maka sudah ada orang yang mengatakan bahwa musuh dari kemajuan dalam hidup manusia itu adalah kenyamanan. 所以我们知道人的敌人就是我们在最舒适的那个时候。 Sebagian orang mungkin bertanya, ya, bukankah kita perlu merasa nyaman dalam hidup ini? 所以在我们的舒适里面，我们是不是觉得我们自己的在生活上非常的舒适了？ Nah, saudara, hal itu tidak salah, saudara. 那个本来是没有错的。 Namun jika kita hanya semata-mata mengejar kenyamanan dalam hidup kita, 如果我们单单在那个舒适的地方而已， maka kita akan terjebak di dalam zona nyaman yang kita ciptakan 所以 sendiri. 我们就会掉入那个我们自己所做的那个舒适的陷阱里面。 Zona nyaman membuat seseorang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 所以在这个舒适区里面，使人感觉到他根本不需要什么了。 Zona nyaman juga membuat seseorang tidak melakukan apa yang semestinya dia 所以 lakukan. 在这个舒适区里面，人就认为他在这个舒适里面就根本不需要再做些什么。 Saudara, saya akan berikan satu cerita, saudara. 所以我给你们一个故事。 Suatu hari itu ada seorang raja mendapat hadiah 2 ekor anak burung elang. 有一天，一个国王他有得到礼物，就是两只鹰。 Raja itu sangat senang sekali dan dia ingin agar elang ini dilatih supaya nanti dia bisa terbang tinggi, kalau dipanggil, sweet, dia datang lagi. 所以他非常的高兴，认为有鹰他来训练，使这个鹰长大，无论它飞到哪里，用哨子它就能够回来了。 Maka raja itu memanggil pelatih burung yang terkenal di negerinya untuk melatih burung elang itu. 所以这个国王就叫那个国家里面一个最优良的那个驯兽师来训练这个鹰。 Setelah beberapa bulan, pelatih burung itu lapor kepada raja. 所以有几个月之后，这个驯兽师就对国王说： Raja, seekor elang itu telah terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. 他说有一只鹰已经飞到很高，也在那个空中盘旋， Wah, dia terbang luar 所 biasa. 以他在翱翔在天空里面。 Namun seekor lagi tidak mau beranjak dari pohonnya.
他们是另外一只，他不要从他那个树上下来。 Maka raja pun memanggil semua ahli hewan untuk memeriksa elang kesayangannya itu. 所以国王就叫那些很多的兽医来检查这个鹰为什么会这样。 Tapi tidak ada seorang pun yang berhasil menyembuhkan dan membuat elang itu mau terbang tinggi. 但是没有一个人能够给他有很好的那个叫这个鹰能够飞翔。 Berbagai usaha dilakukan. 已经用很多的方法都不能够叫这个鹰飞翔。 Tapi elang itu tidak kunjung bergerak dari dahannya. 所以这个鹰就在它原有的地方。 Kemudian suatu hari itu raja itu bertemu dengan seorang petani yang sangat mengenal sifat burung elang. 但是有一天，这国王遇见了一个农夫，他对鹰的那个属性非常的熟悉， Maka raja meminta bantuan si petani. 所以这个国王就要这个农夫帮助他。 Sudah besoknya ketika raja mengunjungi burung elang kesayangnya, dia kaget karena elang itu sudah terbang tinggi. 过一天就这个王去看这个鹰，他非常的惊讶，那只鹰已经能够飞上天空了。 Dengan penasaran raja itu tanya kepada si petani 所以 ini. 我们知道这个国王很想知道，就问这个农夫为什么会这样。 Apa yang kau lakukan sehingga burung ini mau terbang 你 sekarang? 怎么做使这个鹰能够向空中飞翔？ Petani itu menjawab seperti ini. 所以这个农夫就回答国王。 Saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapinya. 所以我只有他正在那个栖息的那个树木里面，我把它砍掉。 Dahan itu yang membuatnya nyaman sehingga elang itu tidak mau terbang. 因为他在那个栖息的树木，他认为很舒适，所以他不要飞翔。 Elang itu tidak mau terbang karena zona nyaman yang sudah terbentuk. 所以因为这只鹰已经认为在这里很舒适了，它就不需要再飞翔了。 Ini gambaran yang sangat tepat akan bahaya zona nyaman dalam hidup kita. 所以我们知道，舒适的生活对我们来讲是非常危险的。 Saudara, kita dilahirkan untuk terbang tinggi. Saudara. 所以我们被生下来就要向高空飞翔。 Tetapi ada yang memegang erat zona nyaman sehingga tidak bisa terbang tinggi. 有的他一直把他那个很舒适的生活扣住，不要离开。 Kita takut menghadapi ketidaknyamanan dalam 因为 hidup 我 kita. 们很惧怕能够会遇到不舒适的那个问 Maka 题， kita tidak mau melepaskan 所以 zona 我们就不 nyaman. 要把这个舒适的地方就把它放掉。 Akhirnya kita mengalami stagnan. 所以我们最后就变成停滞在那个 Kita 地方， tidak bertumbuh lagi. 所以我们不能够再成长了。 Kita mandek di tempat, 所以我们在那个地方已经停滞了， tapi merasa nyaman dan aman. 就认为我们在这个地方非常的舒适。 Saudara, saya waktu menyiapkan khotbah ini melihat sebuah foto. 当我在准备讲章的时候，我看到一张图画 Fotonya seperti ini, saudara. 这个图画就好像这个， Itu ada 2 akuarium kecil tempat ikan-ikan. 所以有2个这个鱼池鱼在里面。 Yang sebelah kiri itu penuh dengan ikan-ikan di dalamnya. 在这个左边的有很多鱼在那个小鱼池里 Dan 面 tempatnya juga lebih kecil. 它的鱼池很小， Tapi yang di kanan itu ada satu tempat yang lebih besar. 但在那个右边有一个鱼池比较大的， Dan ada seekor ikan yang melompat dari sebelah kiri ke sebelah 但 kanan. 是有一条鱼从那个小鱼池就跳过那个比较大的鱼池里面。 Saudara, ikan-ikan di tempat yang kecil dan padat itu melambangkan zona nyaman dalam hidup 所 kita. 以我们知道那些小鱼坐在一堆，他认为就是在很舒适的地方里面。 Nah, yang sebelahnya itu zona iman. 所以这个戈壁就是那个信心的道路。 Sudah lihat mana yang lebih baik. Saudara? 那么信心区，我们就看到哪一个比较好。 Saudara, zona nyaman sering membuat kita merasa baik-baik saja. 所以我们知道，在舒适区里，我们认为很好，很平常。 Padahal kita sebenarnya tidak dalam keadaan yang baik. 其实我们在这样的区域里面，我们不是很好的。 Lihat ikan itu hidup berpadat seperti itu. 所以我们看到那一群鱼在那个小鱼池里面是那么的挣扎。 Nah, kalau ke
kekurangan oksigen sedikit saja, saya yakin ikan itu pada mati. 我深信，如果他们在当中如果缺氧的话，他们就会死掉， Tapi mereka merasa nyaman di 因 sana. 为他们认为那个是他们的舒适期。 Itu bahayanya zona nyaman dalam hidup. 所以我们知道舒适期如果用这样来比喻是非常危险的。 Saudara, zona nyaman membuat kita kehilangan banyak hal, 所以我们知道在舒适期里面是我们呢失去了很多的事情 termasuk kehilangan iman kita. 就是连我们的信心在里面。 Mengapa? 为什么会这样？ Karena ketika kita nyaman dan aman, 当我们很舒适，我们认为很安逸的时候， kita akan merasa tidak membutuhkan Tuhan 所以我们就认为我们不需要上帝了， dan tidak memiliki iman untuk melakukan hal-hal besar bagi 所以我 Tuhan. 也没有信心，有更大的信心来做更大的事。 Kita puas dengan apa yang kita 我 punya. 们认为我们现在的情况已经很满足 Kita 了， merasa puas dengan apa yang kita lakukan selama ini. 认为我们现在所做的已经够了。 Maka bertahun-tahun ikut Tuhan, perjalanan iman kita itu mandek. 所以我们信主了这么多年，所以我们的信心还是停滞在那个地 Kita 方。 tidak mengalami pertumbuhan dalam iman kita karena terjebak di dalam zona nyaman kita 因为我们在舒适 masing-masing. 的地方，就我们掉进那个舒适的陷阱，使我们的信心不能够长进。 Hari ini firman Tuhan menantang setiap kita untuk berani keluar dari zona nyaman 所以 kita. 今天的讯息，神挑战我们要能够很勇敢的跳出这个舒适期里。 Dan berjalan menuju apa yang Tuhan kendaki dalam hidup 所以我 kita. 们要跳出去，来跟神所要指定我们的地方。 Mungkin selama ini Tuhan minta dari kita adalah keluar dari zona nyaman yang dinamakan bisnis yang curang. 可能现在上帝要我们从这个舒适期里面跳出来，或者是我们在生意上常常我们有诡诈， Kita merasa nyaman dengan cara seperti 我们认为用诡诈的来做生意， tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. 其实那个是不讨神喜悦的， Cuman karena kita sudah terbiasa melakukannya, 因为我们已经太平常，我们做这些事情， kita merasa itu baik. 我们认为那个是好的， Kita merasa itu patut kita 我 lakukan. 们觉得我们所做的是应该做的。 Mungkin selama ini Tuhan minta kita keluar dari zona nyaman yang dinamakan tidak mau ambil bagian dalam pelayanan. 可能神要我们从舒适期出来，可能我们平常不要侍奉。 Saudara, kita puas dengan menjadi penonton saja. 所以我们常常在舒适区里面就成为一个观众而已。 Maka kita tidak mau ambil bagian di dalam pelayanan. 所以在这个神的服饰里面，我们就不要参与了。 Kadang kita kemudian hanya bisa mengkritik, ini nggak bagus, ini kok begitu acaranya, begitu. 我们不但不参与，常常我们还会批评人家这个不好那个不好。 Kita sendiri tidak mau terjun ke dalamnya. 但是他自己又不要这个投入在这个侍奉里面。 Memperbaiki apa yang tidak baik. 所以我们知道，我们要知道什么我们应当做的。 Mungkin yang selama ini Tuhan minta darimu untuk keluar dari zona nyaman yang dinamakan pacaran dengan orang yang tidak seiman. 可能神要你从这舒适期出来，就是你跟你不同信仰的人在谈恋爱。 Engkau merasa nyaman dengan dia, 你认为跟他谈恋爱是很舒适的， tapi Tuhan tidak berkenan. 但是我们知道这是上帝不喜悦的。 Zona nyaman kita juga bisa berupa hal-hal yang sudah terbiasa kita lakukan. 我们知道舒适期也是有时候我们常常习惯做的那个事情， Kita merasa nyaman. 我们认为这样做是很舒适的。 Misalnya apa, saudara? 为什么这样？ Saudara, kita sudah nyaman hidup jauh dari Tuhan. 所以因为我们太舒适了，就远离了上帝。 Maka kita hanya berdoa saat makan dan tidur. 所以我们只有在吃饭的时候跟睡觉的时候向神祷告。 Kita juga hanya mencari Tuhan saat-saat genting dan krisis. 我们在找这个神，就是因为有事情的时候在找他。 Kalau enggak ada hal-hal yang krisis ya sudah. 如果没有特别的事情，我们就不找神了， Kita tidak perlu Tuhan. 我们就认为我们不需要神了， Kita jauh dari Tuhan. 就我们远离了神。
Saudara, kita juga sudah nyaman hidup mengandalkan kekuatan sendiri. 有时候我们单单用我们自己的力量，认为我们自己就能够做， Apa saja bisa kita selesaikan dengan kemampuan 我 kita. 用自己的能力就能够解决一切的事情， Maka kita nyaman dengan hal seperti itu. 所以我们认为这样是我们很舒适了， Kita tidak mengandalkan Tuhan. 因为我们已没有依靠上帝 Kita 了， tidak meminta pimpinan 我们已 Tuhan. 经没有靠神的带领了， Itu zona nyaman kita. 那个是我们舒适的地方， Kita juga sudah nyaman hidup tanpa serius mentaati firman 所以 Tuhan. 我们太舒适了，已经没有遵行上帝的那个教导， Tuhan mau kita membaca firman-Nya dan merenungkannya. 所以神要我们常常灵修读他的话。 Tapi jarang sekali 但是 kita 我们 melakukan. 很少做这样的事情 Bahkan ada yang tidak pernah melakukannya. 可能有的连读经祷告都没有了 Tapi kita merasa nyaman. 我们认为自己还很舒适， Kita merasa kita baik-baik 我 saja. 们认为还是活得好好的， Saudara, itulah yang terjadi di dalam hidup 所以 kita. 在我们的生活常发生的事情， Zona nyaman berbahaya 所以 untuk 我们知 kita. 道舒适期对我们来讲是非常危险的， Saudara, mari kita berubah. 所以我们要改变过来 Mari，kita belajar dari Abraham yang mau taat kepada 我 Tuhan. 们来从这亚伯兰来学习怎么样来顺服上帝， Keluar dari zona nyaman 能够 kita. 跳出那个舒适区里。 Abraham tidak akan menjadi bapa semua orang percaya jika dia tetap memilih hidup di rumahnya di Haran. 所以他在哈兰，他还是能够成为众信之父。 Saudara, iman tumbuh bukan dari pengetahuan saja. 所以我们知道，我们信心的长进不是从靠知识来的， Bukan dari apa yang kita 不 tahu, 是我们所了解的事情， tetapi juga dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. 乃是我们与神的那个经历。 Saudara, kita semua tidak akan menyaksikan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. 如果没有的话，我们就不会经历到神在我们生活上的奇妙作为。 Kalau kita terus memilih untuk tinggal di dalam zona 如 nyaman 果他们还要住在这个舒适区里面， kita harus percaya kepada Tuhan. 所以我们必须要信靠上帝。 Ketika dia memanggil kita meninggalkan zona nyaman, 所以他呼召我们能够从这个舒适区里面出来， menuju hidup baru yang dia sediakan bagi kita. 就去生活一个新的生活，神为我们预备的。 Saudara, kalau kita tetap tinggal di zona nyaman kita, 如果我们还是继续在我们这个舒适区里面生活， maka perjalanan iman kita menjadi mandek. 所以我们的信心就会停止不长进了， Kita tidak semakin mengenal Tuhan. 所以我们就不更加认识神了。 Bahkan yang kita alami adalah kemunduran. 所以可能我们会遇到我们非常的倒退。 Hari ini kita memiliki 3 pilihan sebagai respon kita kepada 今 firman 天我们 Tuhan. 有3个选择对神的反应。 Ketika Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman menuju zona iman, 当神呼召我们从舒适区出来走那个信心的道路， kita punya 3 pilihan. 我们有3个选择。 Yang pertama tidak, 第一是不要， kita tidak mau. 我们不要； Yang kedua nanti, 我们第二就是我们要等待， nanti ya Tuhan. 我们等候； Atau yang ketiga kita katakan ya. 或者在第三，我们说好，上帝，我遵行。 Pilihan ada di tangan kita. 所以这些选择就在我们的手中， Pilihlah dengan bijak. 所以我们要有智慧的去选择。 Sudah ada orang mengatakan zona nyaman adalah satu tempat yang indah, 我们知道舒适区本来是一个很美丽的地方， tetapi tidak ada yang bertumbuh di sana. 但是在里面完全没有得到长进。 Zona nyaman memang menyenangkan, 我们知道舒适区里面本来很讨人喜悦， tapi dia membahayakan, 那非常的危险， bahkan bisa mematikan kita. 它会是置我们于死地。
Kiranya kita bisa keluar dari zona nyaman kita, melangkah dalam pimpinan Tuhan. 所以但愿我们能够从这个舒适区里面出来遵行神的带领。 Biarlah perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang dituntun oleh Tuhan. 好叫我们的生活是被神引导的。 Perjalanan hidup yang hanya mengandalkan berkat Tuhan. 我们知道，我们这个路途只有神为基础， Sehingga kita taat kepada firman-Nya. 就我们顺服神的话， Mau keluar dari zona nyaman ke zona iman. 所以我们要从这个舒适区里面出来，到那个信心区里面去， Seperti yang dilakukan Abram. 就好像亚伯兰所做的， Dia mengalami perjalanan iman yang begitu menakjubkan. 所以他走过了信心的那个非常了不起的， Karena dia mau taat. 因为他有顺服上帝， Dan dia disebut Bapa semua orang 所以 percaya. 他就被称为众信之父了。 Saudara, ketaatan itu memang seringkali membuat kita tidak nyaman. 我们知道顺服常常使我们觉得很不舒适。 Tapi di dalam ketaatan itulah terjadi keajaiban. 我们知道在那个这个顺服里面就产生了奇妙， Kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. 所以我们就在那边能够经历到神的大能所彰显的。 Kiranya Tuhan memberkati kita 所以 semuanya. 愿神祝福我们。 Kita masuk dalam 我 doa. 们进入祷告。 Minta Pak Simon pimpin kita dalam doa. 天父，谢谢你，你的话一解开，使我们能够明白。我们常常在舒适区里面，我们感觉到非常的很安逸。其实我们如果不跳出舒适区，我们就不能够走这信心的道路。主啊，愿你的话帮助我们，好叫我们能够知道有你的带领，这是真正我们最后的归宿。主，谢谢你，愿你的话能够藏在我们里面。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名求的，阿门。 Amin. Bersama orang percaya di seluruh dunia dan di muka bumi ini, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekalian saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa. Pertama, kita berdoa bagi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah khususnya di Jawa dan Bali yang memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat, mengantisipasi varian baru COVID-19, dan juga kita berdoa untuk proses pemberian vaksinasi supaya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Kita juga berdoa bagi aparat Polri dan TNI yang membantu pemerintah di dalam melaksanakan pembatasan sosial ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan bijaksana kepada pemerintah pusat dan juga kepada pemerintah daerah, supaya mereka juga ada kerjasama yang baik untuk bekerja sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Kiranya dengan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembatasan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas, supaya boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk proses vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan juga program demi program vaksinasi ini boleh tepat pada waktunya. Sehingga ya Tuhan dengan proses yang berjalan dengan baik ini, proses untuk penghentian terhadap COVID-19 ini juga boleh
terjadi ya Tuhan. Kami terus juga berdoa bagi kepolisian dan juga bagi TNI yang juga dilibatkan untuk bekerja, untuk memutus rantai penyebaran. Kiranya mereka juga boleh berperan besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan mereka ya Tuhan. Dengar doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kedua, saudara sekalian, mari kita berdoa bagi kelas berakar dan kelas bertumbuh yang akan dimulai bulan Februari ini. Kita berdoa supaya mereka yang mengikutinya boleh mengikutinya dengan setia, sehingga mereka juga boleh bertumbuh dalam iman mereka. Mereka juga mau digerakkan untuk terlibat di dalam pelayanan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami bersyukur untuk kelas berakar dan kelas bertumbuh yang akan dimulai di bulan Februari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai para peserta. Mereka diberikan kesetiaan, mereka diberikan semangat untuk belajar. Dan bukan hanya mereka belajar, tetapi mereka juga boleh menerapkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya melalui kelas berakar, anak-anak Tuhan yang mengikutinya boleh diperlengkapi, boleh mendapatkan pengetahuan tentang dasar-dasar iman Kristen, sehingga ketika mereka dibaptis maupun atestasi, iman mereka sungguh diteguhkan. Dan melalui kelas bertumbuh ya Tuhan, kami rindu mereka juga boleh menemukan karunia-karunia yang mereka miliki, dan mereka juga boleh menggunakannya untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi para pengajar. Tuhan juga memberikan bijaksana, memberikan mereka kemampuan supaya bisa mengajar dengan baik. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang baik. Engkau mau kami terus mengalami pertumbuhan di dalam perjalanan iman kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa melihat dan mengalami sendiri pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami taat dan mau keluar dari zona nyaman kami. Karena seringkali kami sudah merasa nyaman di dalam, sehingga kami melupakan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu, biarlah kami Tuhan mau taat kepadamu, meninggalkan zona nyaman kami, sehingga perjalanan iman kami semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkatilah kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai-Mu, memimpin-Mu di dalam perjalanan iman-Mu, sehingga Engkau sungguh-sungguh bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dan Engkau menikmati keajaiban pertolongan Tuhan di dalam perjalanan iman-Mu mulai hari ini sampai Engkau bertemu dengan Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat, silakan saat teduh. Tuhan berkati kita semuanya. So sekalian, kita bersyukur setelah kita melaksanakan perjamuan kudus, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan dan juga persembahan misi. Kiranya kita boleh memberi dengan sukacita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah sekalian, persekutuan usia indah di tahun 2021 ini akan dilaksanakan secara rutin kembali melalui Zoom
yang akan diadakan setiap hari Selasa jam 5 sore. Dan tema pada tanggal 9 Februari Selasa ini temanya Abraham, seorang tokoh Abraham, yaitu dipanggil untuk menjadi berkat yang akan disampaikan oleh guru Injil Peter Farlan. Nah, saya mengingatkan kembali saudara sekalian untuk pembacaan Alkitab kita di bulan Februari ini masuk di pembacaan kitab Kejadian dari pasal 11 sampai yang ke-20. Kiranya kita membacanya dengan setia saudara sekalian, sehingga kita ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan setiap minggunya, yang diambil dari kitab Kejadian juga, kita boleh semakin mengerti, memahami apa yang disampaikan di dalam khotbah. Dan kelas pembinaan menuju serupa Kristus, kelas Jum, melalui kelas Jum, kelas berakar diadakan 8 kali pertemuan, sudah dibuka. Bagi saudara sekalian yang mau mengikuti kelas berakar ini boleh segera mendaftarkan. Kelas ini wajib bagi mereka yang akan dibaptis dan atestasi. Dan sesi kedua akan dimulai pada tanggal 13 Februari dengan tema keselamatan dan jaminan keselamatan. Dan kelas Jum untuk kelas bertumbuh ada 6 kali pertemuan dimulai pada hari ini pada tanggal 7 Februari. Nanti akan dilaksanakan jam 10 pagi dengan tema pengertian melayani yang akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Satu lagi saudara sekalian, hari Sabtu tanggal 20 Februari jam 10 akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara saudara Samuel dan saudari Francisca. Kiranya saudara sekalian bisa mendukung mereka di dalam doa. Dan proses pemberkatan dan juga proses resepsi boleh berjalan dengan baik. Itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua.